दुई दिन पर मिला मृतदेह निखोजर 2 दिन पर 7 वर्ष नाबालिकार मृतदेह उद्धार कर मृत नाबालिका घर पटामुंडाई ग्रामांचल थाना अंचल जमापड़ी तेज दीर्घ दिन है मामू घर राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर ब्लॉक बड़कोल्हारे रही आसुले गतकाली गाँव में अष्टप्रहरी कीर्तन और भोजी भात रही बेले दिन 11 नाबालिका जनक निखोज हो जाते एने परिवार पक्षर थाना एतला दि जाता घटनास्थल में झील को खोजाखोजी आरंभ करते अग्निशम बाहिनी और पुलिस आज ब्राह्मणीर शाखा केनाल रे मृतदेह भासुवा देखा पाई अग्निशम बाहिनी मृतदेह को उद्धार करिछि शव व्यविच्छेद पर हत्यार प्रकृत कारण स्पष्ट हेबो बोली पुलिस कहिछि घटनास्थल में साइंटिफिक टीम सहायतार तदंत जारी रखिछि पुलिस। समस्या ହେଇଗଲା ମାନେ କାଟି ବୁନ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଲା ନା ଯଦି ନ ଭାସିଲା ସେ ତାକୁ ଆଣି ଉପରେ ରଖିଲେ ସେ ତା ନାତି ବସି ରହିଲା ସେଠି ସେ ବେଙ୍ଗଦାସ ନାତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ଯାଇ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାଣିବା ହିସାବରେ ଯାଇଛି ସେ ଗୋଡ ଖସି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚାପଲ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାପଲ ଉପରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ସେଇ ତା ନାତି तार टार्गेट जे तुरी नातुणी बुड़ेबी ना केबी आ जीवन नहीं 6 मास भर ता जीवन नहीं एवं 3 दिन कही आस सन्देह से निखोज माने काली କାଲି 10:30 ବେଳୁ 10:45 ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ନିଖୋଜ ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ପୁଲିସ ଆଉ ଫାୟାର ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି କେନାଲରୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହବ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲା ଝିଅର ମିସିଂ ବିଷୟରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲା ଝିଅଟା ହଜିଯାଇଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହବ ଜଣାପଡ଼ିବ।